नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानक स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रापाटी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि अगस्त मास 24 तारिख 2026 सोमवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानक गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार चलित वर्षर अष्टम कैंप रो चतुर्थ रजनी छेंडीपदा अनुगुल रे आजिर नाटक बौल बौ। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर पंचम कैंप रो शेष रजनी आड़कटा गणिया नयागढ़ आजिर नाटक तमे भूली गला परे। अपेरा खंडगिरी आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंप रो चतुर्थ रजनी डुमडुमा भुवनेश्वर आजिर नाटक श्रीकृष्णक शेष हस। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार चलित वर्षर पंचम कैंप रो द्वितीय रजनी बागधरिया नरसिंहपुर बड़म्बा कटक आजिर नाटक सनातनी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर अष्टम कैंप रो चतुर्थ रजनी कंतपहरा अंशुपा आठगड़ कटक रे आजिर नाटक अभिमानिनी मु अलकानंदा। अपेरा सूर्यवंशी आज हेउची तार चलित वर्षर द्वितीय कैंप रो प्रथम रजनी बेगुनिया दुर्गा पड़िया खोर्धारे आजिर नाटक बापा तमे रागी छकी। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर षष्ठ कैंप रो द्वितीय रजनी ढलपड़ा देवगढ़ रे आजिर नाटक नईर ना बिलुआ खाई। अपेरा श्रीमंदिर आज हेउची तार चलित वर्षर षष्ठ कैंप रो द्वितीय रजनी बालुगां तालचेर अनुगुल रे आजिर नाटक कहोई दास जगन्नाथ। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार चलित वर्षर सप्तम कैंप रो शेष रजनी बारुआ भुवन ढेंकानाल रे आजिर नाटक भिलेन। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउची तार चलित वर्षर षष्ठ कैंप रो शेष रजनी परमहंसपुर कुआलू छकपड़िया पर्जंग ढेंकानाल आजिर नाटक जीवन पथरे श्रीजगन्नाथ। अपेरा माहेश्वरी आज हेउची तार कैंप नंबर 7 प्रथम रजनी ओडगान महोत्सव पड़िया नयागढ़ आजिर नाटक तू हसिले भी लुह झरी पड़ुची। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार चलित वर्षर द्वितीय कैंप रो चतुर्थ रजनी एमसरपड़ा दुर्गापूजा पड़िया अनुगुल टाउन आजिर नाटक कंचा डाहाणी। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंप रो शेष रजनी नरसिंहपुर खेल पड़िया कटक रे आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार चलित वर्षर अष्टम कैंप रो द्वितीय रजनी गधिढीप नाकटी देउल संबलपुर आजिर नाटक ओलाजुकी। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार चलित वर्षर षष्ठ कैंप रो चतुर्थ रजनी गोड़पड़ाशुणी ढेंकानाल आजिर नाटक केते कंदेईबु कला शांत। अपेरा श्री गणेश आज हेउची तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंप रो तृतीय रजनी राधादेईपुर जोरंदा ढेंकानाल आजिर नाटक जमराज। यात्रा ओंकार आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंप रो चतुर्थ रजनी हातियाशुणी सालियासाई भुवनेश्वर आजिर नाटक विश्वामित्र। यात्रा धौली आज हेउची तार चलित वर्षर पंचम कैंप रो प्रथम रजनी सन्थपड़ा नुआसाई तालचेर अनुगुल आजिर नाटक
ଲଭ୍ ଜିହାଦ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାପଘରା ବଇଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣ ମୋତେ ସିନ୍ଦୁର ଦବୁ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅଭିମାନପୁର ନୂଆପାଟଣା ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ଯାତ୍ରା କେଶରୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଧଉଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଚୌକିଦାର। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପର ଶେଷ ରଜନୀ। ଲାଉଲେଇ ଖଙ୍କିରା ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ସାତଶଙ୍ଖ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ କୁନି ନୂଆବୋଉ ଟିକି ଦିଅରର ଫାଇନାଲ ବିଜିଏମ୍। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲାଲା ବୀରେନ ରାୟ। ସ୍ଥାନ କୁଅଁରପୁର ରସାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ଏବେ ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ। ନାଟକ ଡେଞ୍ଜର। ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସିପୁ ପଣ୍ଡା। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ଦାସ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରଣା। ସ୍ଥାନ ବାଳିଆପାଟି ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ କାଳିଆ ତୁ କନ୍ଦାନା ଆଉ। ରଚନା ଲିଲି ଦାସ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତୁଷାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ଏବେ ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ। ନାଟକ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ନାଟ୍ୟକାର ମନୋଜ ପଣ୍ଡା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ। ସ୍ଥାନ ରାଣୀତାଲ ଭଦ୍ରକରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 9 25 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 28 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ବାସୁପାଲି ବାରକୋଟ ଦେବଗଡ଼ରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 10 29 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଓଇଲାସାରୀ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ସୋନପୁରରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 11 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରୁ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ କିଶୋରନଗର କଦଳୀମୁଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳରେ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।